Ang challenge natin ngayon ay basic spelling challenge, okay? Panalo ng 100 pesos. Okay. May mariretain dyan ha. Pag nanalo, siya pa rin. Okay, siya pa rin. May mariretain. Okay. Pabilisan lang magsulat to kasi madali lang. Basic spelling. Okay? Exceptional. 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 Patingin na. Patingin. Tama. Tama yung kay Mike ha. Next. Tribute. Tribute. Okay, tama si Heart. Mabilis si Heart. Tama si Heart. 100. Receive. Patingin. Tama. Ang bilis ni Heart ah. Next. Economy. 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 Tama. Ang galing ni Heart ah. Wala pa nakatalo kay Heart. Wait mo siya, Next. Wait ko si JB. Ato siya, ito nga lista sa likod ni CJ. Mabilis ang dapat magsulat. Next. Go. Environment. Patingin. Environment! Tama. Okay. Natalo si Heart. Next. Heart di yan siya, heart ibang lista to girl. Ready ha, mabilis din sinala. Okay, fine. Kailangan nababasa, hindi lang pwedeng mabilis lang. Kailangan malinaw sulat. Maganda naman na. Hindi. Go! Choreography. Choreography. Patingin ha. Oy, sabay, patingin. Wait lang, sabay eh. Choreography. Parehas tama. Tig 100. Parehas tama. Next. Go! Socialize. Nauna si JB nauna. Panalo si JB. Ang galing ni JB. Ang galing ni JB. Madali lang. Go. Engaging. Ang bilis si JB. JB panalo naman. Engaging. Next. 400 na. Go. Symphony. Huwag kayo malo, huwag kayo turo. Matalo yan, matalo. Symphony. Tama si Chris. May way yun eh. May way nga, tama. Okay. Chris. Although. Okay, tama si ano? Tama si Ash. Tama si Ash. Okay, go. Highest. Oy, Mali, kulang siya. nauna si ano? Kulang siya. May SU. Teka lang, wait lang. Parehas hindi nababasa ng ayos. Ulit. Sorry. Kasi yung isa, walang guhit yung T. Yung isa naman yung S di ayos. Kailangan nababasa. Kailangan nababasa. Enough. Una si Ash. Tama sa ano pareha. Tama si Ash. Sayang. Next. Deodorant. Uy, alam ko yan. Deodorant. Wala, hindi na mabasa, team! Mali kay Ash. Patingin, Ash. Patingin. Sorry. Mali yan. Kanina hindi mabasa yung kay ano, yung sabay lang, di ba? Yes, Tapos hindi mabasa yung kay ano, yung kay Angel. Yung T. Okay, tama yung kay ano. Tama yung kay Ash. Hindi, nauli ka siya sa team kasi yung Isa quickly nga eh. Next. Lullaby. Lalabay. Nangungopya. Lalabay. Lullaby. Mali. Ikaw. Huwag maingay. Patingin. Mali.
Next, next, next. Next, next. Lullaby. Lalabay. Lalabay. Yung pa rin, di pa nasasagot eh. Lullaby. Lalabay. Lolo ba? Lalabay. Lullaby. Oh, dali. Oh. Lalabay. Nagko-compute. Lullaby. Mali. Mali. Next. Lullaby. Lalabay. Mali na yung si Jan. Alis na si Jan. Tapos talo na si Jan. Talo na. Lalabay. Ikaw. Mali. Next. Go. Lalabay pa rin. Lullaby. Tama yung kinala. Tama si Nala. Tama si Nala. Tama si Nala. Lullaby. Next. Next. Yeast. 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 Mali, mali. Mali. Patingin, Yeast. patingin. Mali, 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 mali. Ikahabol, Kylie. Oy, bawal Yeast. magbulong ha. Yeast. Yeast, yeast. Bawal magbulong. Yeast. 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 Yes. As in why? Yeast. Patingin, patingin. Tama, tama, tama. Tama yan, tama. Yeast. Okay. Character. 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 Patingin, patingin. Basa yan. Babasa. Okay, tama si April. Tama si April. Yung susunod, ayusin mo. Buti nakikita yung T. Basa, basa. Okay. Next, next. Next. Encourage. 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 Tama, tama. Panalo si April. April, 100. Next. Next, next, next. Fatigue. 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 Ano gano'n sa'yo? Pitis. Naging pitis. Tama, April. Fatigue. Okay. Ang galing niya. Kalo ko piti. Lightning. Lightning. Mabilis ang sulat. Mabilis ang sulat. Kailangan nababasa ha. Kailangan nababasa. Hindi nababasa. Oy, wala. Bawal magano. Parehas naman tama yung spelling. Kaso nga lang, buti ka na magpantay. Buntay ka na. Umabol kanina si ano. naman yung kanya. Nilagyan ko na ng gulay. Kaya nga, umabol ka nga. Babasa yung kay Heart na Ah, tama si Heart, tama si Heart. Umabol ka ng guhit eh. Kaso kalaban yung sa Germina. Ah. Kailangan nababasa. Ikaw, Heart, ano Heart para ano? Next. Go. Suddenly. 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 Okay, nababasa. Tama si Heart, tama si Heart. Heart, tama. Sino na ako na? Next. Beautiful. 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 Tama si Heart. Nauna si Heart. Tama rin ba sa'yo, ano? Sana. Tama rin sana. Ah, nauna si Heart, nauna si Heart. Next. Exemption. Oh, madali lang nga. Exemption. Exemption. Oy, wag magturo dyan, JB. Mali, exception yung sa'yo. Mali. Exemption. Exemption. Wala na. Patingin. Mali. Mali na yung kanina. Mali na parehas. Next. Yung pa rin. Exemption. Exemption. Mali yung kanina eh. Exemption. Ano daw? Madali na yan. Mahusay, si Alaga. Dapat mo nga. Mali na nga yung kanina, si. Mali. Ikaw, Ron. Ay, alam ko na. Ay, ikaw, Ron. Exemption. 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 Mali. Exemption. Mali nga. Patingin. Ah, tama yan, tama. Walang si dapat, walang si. Mamaya ka na pala dyan. Tatalunin ko lang. Exemption. Dog. 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 Narinig nga ni ano eh. Ni Asher, ni Asher, ni Bogus eh. Governor. Governor! Governor. Governor. Government yun eh! Governor. Di sulat mo. Ganyan. Wala. Tingnan. Mali. Teka, ulit lang. Tama na yan, Gio. Wait lang. Teka lang. Patingin.
Ito, sulat kasi ni, ano, ni Bogs eh. Tanong mo. Parang hindi G. Hindi yan G. Hindi yan G. Hindi yan G. Bilog eh. Di yan. Uy! Wala, wala. Sabi mo government. Oh, tama siya, no? Tama siya dyan. Tama dyan. Ako din government. Schedule. Schedule. Madali lang yan. Hoy! Nauna ako! Ay, mali. Mali. Ulis, patingin. Ash, patingin. Ayan o! Tama. Wala kasi! Mali ka rin. Tama na ako dyan eh! Volleyball. Oh, dali na. Volleyball. Volleyball. Sana ako! Kita ba? Ay! Hindi mabasa. Hindi nababasa. Ikaw. Tingin. Ash, tingnan niyo yung kay ano. Ay inayos. Nababasa niyo ba yung kay Ash? Magulo? Tama! Para siyang O. Tama! Yung kay Maika. Tama kay Maika. Sinala. Si Maika. Letter yan eh! Paglaman mo! Ayusin niyo kasi sulat. Oh, next, Nala. Gesture. Madali lang 'yan. Oh, tama si Nala. Next. Last three. Go. Archive. Archive. Mahusay si Alaga. Tama si April. Sa'yo, ano? Oh, tama si April. Nalate si Nala. Last two. 100. Active. Instead. Mahusay. Tama. Bilis si April, oh. Instead, oh. Next. Last na. Go. Creature. Creature. O sige, parehas na kayo panalo. Tignan natin, okay. Okay. Next. Bye-bye.